ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସତ୍ତ୍ୱବିଧିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି ଣତ୍ୱବିଧିକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆମର 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର, କୌଶ ନା ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିବା ବା ତା'ର ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ସ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଦ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ଇ ହେଲା ପ୍ରସାଦ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ବା ୟାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଯଦି ବାହାର କଲେ ଏଇଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଇଟା ଦନ୍ତ ସଟା କେତେବେଳେ ନା ଅର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଅବସାଦ ଅ ଯୁକ୍ତ ବ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ସ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଦ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ଅଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅର ପରେ ସ ହଲନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଆସ୍ତିକ ଆ ସ ହଲନ୍ତ ତ ହଲନ୍ତ ଇ କ ହଲନ୍ତ ଅ। ଆ ପରେ ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଭାସମାନ ଅଛି ଭ ହଲନ୍ତ ଆ ସ ହଲନ୍ତ ଅ ମ ହଲନ୍ତ ଆ ନ ହଲନ୍ତ ଅ। ଆ ପରେ ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯଦି ଅ ଆ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶବ୍ଦରେ ଅ ଥିବ, ଆ ଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦନ୍ତ ସ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଏଠାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ଦନ୍ତ ସ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅ ଆ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ଦନ୍ତ ସ ହିଁ ରହିବ ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। ତଳେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଉ। ନିଷାଦ। ନିଷାଦକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଥର। ନ ହଲନ୍ତ ଇ ସ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଦ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ନିଷାଦ। ଏଠାରେ ଇ ପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ। ଜିଗିସା ଜ ହଲନ୍ତ ଇ ଗ ହଲନ୍ତ ଇ ସ ହଲନ୍ତ ଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇ ପରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପୁରୁଷ ପ ହଲନ୍ତ ଉ ର ହଲନ୍ତ ଉ ସ ହଲନ୍ତ ଅ। ଉ ପରେ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଶୁଶ୍ରୂଷା ସ ହଲନ୍ତ ଉ ସ ହଲନ୍ତ ର ହଲନ୍ତ ଉ ସ ହଲନ୍ତ ଆ। ଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଗବେଷଣା ଗ ହଲନ୍ତ ଅ ବ ହଲନ୍ତ ଏ ସ ହଲନ୍ତ ଅ ନ ହଲନ୍ତ ଆ। ଏଠାରେ ଏ ପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ହିତେଷଣା ହ ହଲନ୍ତ ଇ ତ ହଲନ୍ତ ଐ ସ ହଲନ୍ତ ଅ ନ ହଲନ୍ତ ଆ। ଐ ପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଔଷଧ ଏଠାରେ ଔ ସ ହଲନ୍ତ ଅ ଧ ହଲନ୍ତ ଅ। ଔ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ନା ଏଠାରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ଥିବ, ଦୀର୍ଘ ଇ ଥିବ, ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏ ଐ ଔ ଥିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଉ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଆମେ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଉ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏ ଐ ଔ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବରରେ କ ବର୍ଗ ଅଛି। କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇବ ନା କ ଆଇବ, ଖ ଆଇବ, ଗ ଘ ଏବଂ ଅ ଆସିବ ଏବଂ ରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସ କ'ଣ ହେବ ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ଏଠାରେ ଯଦି ରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥିବ ତାହେଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସଟା କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଦନ୍ତ ସର ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଦେଖିଦେବା।
एग्जाम्पल कौन अच्छी ना चिकित्सा अच्छी चिकित्सा को सन्धि विच्छेद कले तार वर्णरूप जदि काढ़े कौन हम च हलंत इ क हलंत दीर्घ इ र हलंत युक्त स हलंत युक्त आ र हलंत पर दंत स मूर्धन्य स होती एठारे र हलंत पर स अच्छी तेणुक कौन होगला ना मूर्धन्य स होगला एटा को मन रखा पड़ो बोले र थिले दंत स जदि व्यवहार होता मूर्धन्य स हम ठीक अच्छे मन रहा। नेक्स्ट को जीवा उत्कर्ष उत्कर्ष उ त हलंत क हलंत अ र हलंत स हलंत अ एठारे र पर कौन व्यवहार होती ना स र व्यवहार होती तेणु रु पर सॉरी र पर स थिले कौन हम ना से मूर्धन्य स व्यवहार हम एणु आम जानीगले कौन ना जदि क वर्ग एवं र परवर्ती दंत स थिले ताहा कौन हम ना मूर्धन्य स हो पिला मैंने बुझीपार जदि बुझी न हो निश्चित भाव में कमेंट मध्यम जनवा अनुरोध पिला माने तुम कमेंट मध्यम लिखिले मु निश्चित भाव तार समाधान बाध्य करी। 4 नंबर को जीवा विसर्ग संधिजात दंतस मूर्धन्य स हुए आविष्कार आविहि युक्त कार समान है आविष्कार आम जानी संधि विच्छेद विसर्ग संधिर विसर्ग इ परे थिवारु दंत स एठारे कौन होती ना मूर्धन्य स होती पिला माने ठीक सेमती अन्य उदाहरण को देखिवा निष्फल कौन हम निहियुक्त फल निष्पाप निहियुक्त पाप चतुष्पद चतुहुयुक्त पद धनुष्पाणी धनुहुयुक्त पाणी बहिष्कृत बहियुक्त कृत ये होगा तुम विसर्ग संधिर केतोटी उदाहरण एठारे हर्षई परे दंत सथिबारु एवं विसर्ग संधि होइथिबारु एठारे कौन होइछि ना मूर्धन्य स्वर व्यवहृत करा जाइछि पिला माने। 5 नंबर को जीवा जदि 7 प्रत्यय युक्त दंत सटा मूर्धन्य स हेब नाही अग्नि 7 धूଳି 7 सेठारे आमे कौन करि परिबा ना दंत स को ही व्यवहार करि परिबा पिला माने सेठारे आमे मूर्धन्य स को व्यवहार करि परिबा नाही जदि व्यवहार कर देले ता कौन हो जिवो ना ता भूल हो जिवो पिला माने। 6 नंबर को जीवा केतेक स्थल रे सत्वविधि नियमर व्यतिक्रम मध्य देखा जाए जेमति नत्व विधि रे केतटा व्यतिक्रम रहुथिला ठीक से भाई दंतस्वरे मध्य बा सत्वविधि रे मध्य केतटा व्यतिक्रम देखा जाए जेमति अनुसरण विस्मरण विसर्ग विसूचिका विस्तार अनुसंधान इत्यादि होची कौन पिला माने यार व्यतिक्रम ए जगह आमर कौन सी नियम काम करिवो नहीं जदि काम कला नहीं ताहा हला व्यतिक्रम ठीक अच्छे। 7 नंबर को देखिबा केतेक शब्द रे स्वाभाविक भाव में मूर्धन्य स व्यवहृत होता है जमती आषाढ़ उषा कलुष कृषक तोष दूषण पाषाण प्रदोष विष विषय विषाण विशेष भाषा भूषण महिष मूषिक मेष रोष शेष षोड़श चाष कषा कषटी कषण ए जगह आम स्वाभाविक भाव में कौन कर ना मूर्धन्य स्वर व्यवहार करिपरिबा पिला माने एठारे कौन सी प्रकार नीति नियमर दरकार पड़ी न थाए आम स्वाभाविक भाव में व्यवहार करिपरिबा बा आम एमती नॉर्मली मध्य व्यवहार करि आसुछु आम भाषा रे अनेक विदेशी शब्द व्यवहृत होता है एणु एगुड़ी को कौन कह जाए ना वैदेशिक शब्द बोली मध्य कह जाए आमर भाषा रो माने जदि भंडार को देखिबा ताहेले पिला माने जानि परिबा जे आमर भंडारटा केते विशाल एते परिव्याप्त तार कौन सी प्रकार गणना करी हबो नाही अगणित अतुलनीय अपरिमार्जित ए भलिया भाव में अच्छी माने शब्द भंडार बा शब्दकोशटा एते बड़ विस्तार हो गई तेणु एठारे कौन है ना विदेशी शब्द मध्य केतेटा व्यवहृत होता है सी जो विदेशी शब्द व्यवहृत होता है ताकू कौन कह जाए ना वैदेशिक शब्द बोली कह जाए जमती नोटिस बक्सिस पुलिस सालिस पालिस गिलास आम कहूँ गिलास गिलास आमर केतेबेले भी आमर ओडिया शब्द नुह एटा है विदेशी शब्द यही शब्द गुड़ी को लक्ष्य करा जाऊ नोटिस न हलंत ओ ट हलंत इ स हलंत ये है नोटिस बक्सिस ब हलंत अ क हलंत स हलंत इ स हलंत बक्सिस यही शब्द दुईटर इ पर दंत स थिबारु पूर्व नियम अनुଯାयी एठारे स हेबा कथा जदि आम देखिले मूर्धन्य स हेबा कथा किंतु एगुड़िक वैदेशिक शब्द होइतिबारु एठारे सत्वविधि लागू न होई दंत स होइछि विदेशी शब्द रे आमे केतेबेले भी आमर सत्वविधि को व्यवहार करि पारिबा नाही ताहा नियमर बहिर्भुक्त नियमर व्यतिक्रम होइछि पिला माने देशज वैदेशिक शब्द रे थिबा दंत स्वर मूर्धन्य स हुए नाही जेमती नोटिस बक्सिस पुलिस सालिस
ଇସ୍ପାତ, ଇସାରା, ହିସାବ, ସ୍କୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛୁ, ଇଂଲିଶରେ ସ୍କୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।